The official logo of Haile Selassie I University. Yekidama I Haile Selassie University. This is the first original name of that institution, that was changed after the Communist rebellion and turned by the following governments into the modern-day Addis Ababa University. Indeed, His Majesty was the first to introduce the academic level of education in Ethiopia, the third educational stage, even if he has never personally attended any course of that kind. Nevertheless, he was the Chancellor and spiritual guide of the university until 1975, earning a Guinness score of honoris causa degrees from all the most important universities of the world, from all the continents of the earth and in all the main subjects of study. He said about, with the help of the Almighty who guides the destiny of mankind, the educational system has moved from the elementary level through the secondary and has now reached higher education given in our colleges. Speeches on various occasions, p. 11. On both sides, Star of David, Mosaic Law, Elementary, and Cross, Christianity, Secondary, are the cultural foundation for this modern-time Rasta knowledge, the fruit that is linked with the roots through the trunk in perfect traditional continuity. In fact, as His Majesty has said, nor can we ignore the importance of the spiritual in this academic life. Learning and technical training must be nurtured by faith in God, reverence for the human soul, and respect for the reasoning mind. There is no safer anchorage for our learning, our lives, and our public actions than that provided by divine teachings coupled with the best in human understanding. Leadership developed here should be guided by the fundamental values and the moral power which have for centuries constituted the essence of our religious teachings. On the background, the Genet Lul Palace, the building that the king has inherited from his father Ras Makonnen, and that has been his personal residence until 1955, when he moved to the Jubilee Palace, built on occasion of the 25th year of his kingdom. In 1961, the date written in the logo both in Ethiopic and Western numbers, he has given his own family house to the people as a free gift, so that it could guest the headquarters of the university. A shining example of generosity and devotion to the welfare of the nation, reminding that knowledge is not an end in itself, but a principle that should made flesh and be translated in actual service for humanity. His Majesty said about, in the field of education, we take great pleasure in the fact that the opening of Ethiopia's first university is near at hand. Henceforth, students who have demonstrated their capacity and ability will no longer leave their homeland to pursue higher education. The university's faculty is being recruited and its physical plant is being established. We ourselves have presented our Gwineet Lul Palace and its grounds, inherited from our beloved father, as a free gift to the nation, to serve as the nucleus of the university's physical facilities. Selected speeches p1. 2 torches of wisdom burning on both the sides, allegory of Ganja Fire and powers of mental enlightenment. Fire is the first element that has been created by Exyabhire, the beginning of his creation as it is for human life and creations, the first scientific and technical knowledge of man. It is also associated to the eye of mind and his focus. Through it we can understand the past and foresee the future. That's why the king said, we'll be able to call for assistance upon the training he has received in this institution, which, like a torch shedding light both forward and behind, will guide him in his work. Selected speeches p53. The motto of the university is written in the central part of the logo. It is a GEEZ quotation from the Apostle Paul, I Thessalonians 5:21, emphasizing the scientific value of GEEZ knowledge. It is from Paul, that constitutes the most accultured and theoretically complex speech of the Bible, reflecting the spiritual state of higher education. KW, E, Lo Ammek, E, Ru Wezi Shina E Ats, E, Nu. Examine all and hold that which is good. The king said to this university, your guide should therefore be the apostolic saying, study and examine all but choose and follow the good. Our forefathers have succeeded in passing down a free and independent people determined to safeguard its liberty by shedding its blood. Ethiopia is the country in Africa which has kept GEEZ and Amharic with an alphabet of its own. Selected speeches p80.
el logotipo oficial de la Universidad Haile Selassie I. Yekedamawi Haile Selassie University. Este es el primer nombre original de esa institución, que fue cambiado después de la rebelión comunista y convertido por los siguientes gobiernos en la actual Universidad de Addis Abeba. Por supuesto, Su Majestad fue el primero en introducir el nivel académico de educación en Etiopía, la tercera etapa educativa, aunque nunca ha asistido personalmente a ningún curso de ese tipo. Sin embargo, fue rector y guía espiritual de la universidad hasta 1975, obteniendo un puntaje Guinness de títulos honoris causa de todas las universidades más importantes del mundo, de todos los continentes de la Tierra y en todas las principales materias de estudio. Dijo sobre: con la ayuda del Todopoderoso quien guía el destino de la humanidad, el sistema educativo ha pasado del nivel elemental al secundario y ahora ha llegado a la educación superior que se imparte en nuestros colegios. Discursos en varias ocasiones, p. 11, en ambos lados, la estrella de David, ley del mosaico, elemental, y la cruz, cristianismo, secundaria, son la base cultural para este conocimiento rasta de la época moderna, el fruto que se vincula con las raíces a través del tronco en perfecta continuidad tradicional. De hecho, como ha dicho Su Majestad, tampoco podemos ignorar la importancia de lo espiritual en esta vida académica. El aprendizaje y la formación técnica deben ser nutridos por la fe en Dios, la reverencia por el alma humana y el respeto por la mente razonadora. No existe un anclaje más seguro para nuestro aprendizaje, nuestra vida y nuestras acciones públicas que el que brindan las enseñanzas divinas junto con lo mejor del entendimiento humano. El liderazgo desarrollado aquí debe estar guiado por los valores fundamentales y el poder moral que durante siglos han constituido la esencia de nuestras enseñanzas religiosas. En el fondo, el Palacio Geneteleul, el edificio que el rey ha heredado de su padre Ras Makonnen, y que ha sido su residencia personal hasta 1955, cuando se trasladó al Palacio del Jubileo, construido con motivo del año 25 de su reino. En 1961, la fecha escrita en el logotipo tanto en números etíopes como occidentales, él ha dado su propia casa familiar al pueblo como un regalo gratuito, para que pudiera albergar la sede de la universidad. Un brillante ejemplo de generosidad y devoción por el bienestar de la nación, recordando que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un principio que debe encarnarse y traducirse en un servicio real a la humanidad. Su Majestad dijo sobre: en el campo de la educación, nos complace enormemente el hecho de que la apertura de la primera universidad de Etiopía está cerca. De ahora en adelante, los estudiantes que han demostrado su capacidad y habilidad ya no abandonarán su tierra natal para seguir una educación superior. Se está reclutando el cuerpo docente de la universidad y se está estableciendo su planta física. Nosotros mismos hemos presentado nuestro Palacio Geneteleul y sus terrenos, heredados de nuestro amado Padre, como un regalo gratuito a la nación, para que sirvan como núcleo de las instalaciones físicas de la universidad. Discursos escogidos p. 1, 2 antorchas de sabiduría ardiendo en ambos lados, alegoría de Ganjafia y poderes de iluminación mental. El fuego es el primer elemento que ha sido creado por Xavier, el comienzo de su creación como lo es para la vida humana y las creaciones, el primer conocimiento científico y técnico del hombre. También está asociado al ojo de la mente y su foco. A través de él podemos comprender el pasado y prever el futuro. Por eso dijo el rey: podrá pedir auxilio a la formación que ha recibido en esta institución, la cual, como una antorcha que alumbra por delante y por detrás, lo guiará en su obra. Discursos seleccionados p. 53, el lema de la universidad está escrito en la parte central del logo. Es una cita del apóstol Pablo, y Tesalonicenses 5, 21, enfatizando el valor científico del conocimiento Gened. Es de Pablo, que constituye el discurso más culto y teóricamente complejo de la Biblia, reflejando el estado espiritual de la educación superior. KWE, Loamek, Ruecesenayach, Ngu. Examínelo todo y retenga lo que es bueno. El rey dijo: esta universidad, tu guía debe ser, por lo tanto, el dicho apostólico.
Estudia y examina todo, pero elige y sigue el bien. Nuestros antepasados han logrado transmitir un pueblo libre e independiente decidido a salvaguardar su libertad derramando su sangre. Etiopía es el país de África que ha mantenido el Gez y el amárico con un alfabeto propio. Discursos seleccionados p. 80.